अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। Elbette Allah Canan'ın perişteleri Peygamberga rahmet jönötüşöp. Ey iman keltirgenler, sizler dagi anen üstüne salavat jana köp salam jibergile. Uşul ayattan belgeli bolgondoy Allah Taala özünün Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga öz merimdүүлüklerin düşürüdü. Anen perişteleri da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üçün dualarda surap aga merimdүүлüktu talab kılışuda. Demek jagday mına oşunday bolgondo har kanday ayla amaldardy koldonup uşul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ösüp öngüsün toktatmokçu je kemitmekçi bolgon adamlar hiç kaçan igiliktu bolu alışpaydı. Al sallallahu aleyhi ve sellemga tura emes domattardy koyup aga gülüp ane şildingdap biz igiliktu bolobuz deb oylagondor ahmaktardan beşinde jaşaşuda. Alardın uşunday kutumdары jana hareketleri Allah Taala'nın uşul suyuktu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga takir ziyan keltire albaydı. Allah Taala qaysi maqsad uchun al sallallahu aleyhi ve sellemde jönötkön bolsa aga jet şu Allah Taala'nın berişindigi menen işki aşa beret. Bul doğruda bolsa uşul maqsatı işki aşırı uchun Allah Taala al sallallahu aleyhi ve sellemden chinnigi aşık Hazrat Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam'de jönötüp İslam'dan korkum talimin jayiltu uchun jange eşiklerdi açıp koygun. Demek suyuktu Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Taala har bir doğrugo jan har bir qomgo Peygamber kılıp jönötüp Allah Taala özünün merimdүүлügü
jana berişindigi minen aga yardım beru çaralarında Allah Taala özü körüdü. Al sallallahu aleyhi ve sellem'den karşılaştары murunda igiliktu bolu algan emes, hazırda igiliktu bolu alışpaydı. Bu Allah Taala'nın çeçimi. Oşunduktan Çinli bir Müslüman kandaydır bir dünyalıq hareket İslamga. Suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den darajasına ziyan keltire ala deb sarsana bol boşu kerek. Albette Allah Taala Çinli bir Müslümanga juktogon mildet bul. Allah Taala jana anin perişteleri usul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den darajasın biye kötürü üçün agar rahmatte jonutup jatışkanınday ele silerda öz mildetinge erdi atkargan boydun Allah Taala'nın suyuktusu kemel jana ahirgi peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat aytkıla jana tinchlikte jonutkulo. Demek bul Çinli bir momin musulmandın mildeti. Usul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işin önüp duruçulordun savina koşulup Allah Taala'nın jana anin periştelerinin sözün eğerçip suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga çeksiz salavat jana tinchlik jonotolu. Jakengi ötkün kündordo Fransiyada hüküm sürgün kırdal jönündo al jerde musulman deb ataluvchilar bir gazetanın keng sesini çavul jasab 12 adamды öldürüp jiberishdi. Al jönündo kıskaça aytib ötkün juma kutbasında men Ahmadi musulmandardy jamaat vistin müçelerin salavat aytuga çakırıp munday deb aytgan elim. Kan tögü menen İslam dini jengeşke jetpeydi. Teskerisinçe suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat aytu menen gana biz maksat vis boyunca igillikke jetişebiz. Andan tishkare usul çavulga job katarı tura emas reaksiya ko'rsatulusu mumkin. Je ko'rsatilot alardan ushunu ele gutugo bolot degan sarsanadan da söz qilgan elim. Alar tura emas reaksiyani bildirip alar qayradan karikaturalarni basib chiqarishdi. Al qayradan bizga kattu tiydi. Yana har bir Çinligi musulmanga kattu tiyishi kerak bolchu. Ushul terrorchulukdun emne faydası boldu. Al gazetada iştegenler 2-3 yıl murda qilgan tura emas hareketni unutulup qalgan bolchu. Musulman deb ataluvchilardan tura emas amal ane qayradan qo'zg'adi. Ushul gazeta murda qilib yurgan hareketlerdi batish dunyodagi bir top tobildor liderler qattiq singa alishgan. Janoto basimduluk menen ani jokko chiqarishgan. Oshonday ele bir top biylikler bes gazetalar veska mına oshonday qiluvga takir ruxsat beribeymiz deb aytishgan. Biroq o'tgan jumada bo'lgan voqeadan keyin sirtinan qaraganda aqldu jana javobgar ko'ringan odamlar jana tövildor ushul iflas gazetaga qo'ldo ko'rsatuvini aytishgan. Har qanday joylardan alarga bir qancha million dollar ko'mak da kele boshladi. Al gazeta 60 ming nusxada bosilchu. Jana al o'zining o'zi to'xtab butunday yo'q bo'lib ketadi deb aytilib jatgan edi. Biroq musulmon deb ataluvchilardan tura emas amal bir kundun içinde bir jumanın içinde anin nuskasın 5 milyondan da aşırıp jiberdi. Kebir bojo moldochulardan bojo moluna qaraganda 6 ayga da jetchuday emas gazetaga 10-12 jildik ömür dage qo'shildi. Demak ushul amal dunyodagi ko'pto'g'on o'lkalarda islomning ta'limi jo'nindo
Tuğra emes oy pikirde elle jaratpastan teskerisinçe ölü bara jatkan düşmande tril tuğ rolunda oynogon. İslam'dan atinan zulümdü kuluçu Müslüman uyumdar. İslam'dan suyu muhabbat jana meremduluk talim dünyanın batrak İslam'dan kuchagina alipkilerini düşünüştü kana. İslam dini sabırduluk jana kayrattuluk jonundo bergen taliminin bir dage din meldeşe albayt. Bul dünya korlor din közü sokur bir olur. Allah Taala peygamberlerinin meselesini koy. Lar Allah Taala ne şildin doğduğunda artka tartışpayt. Eğer de usul nadandardin amalına karşı biz de nadandik bilen reaksiyonu bildirsek. Andalar dage kövrök nadandikte körsötüşüyor. Hoşunduktan Allah Taala munday deb aytat. Alar bilen talaşıp tartışuunun orduna usul iplastulukka jik tolu adımdardan yüz burup, alardan bölünüp ketkile, alardan jiyindarında oturu, je alardan oy pikirlerini koşulu elle günah bolbostan, je adımda günah kor kılvastan, teskerisinçe, kaçan tura emas işterde jasagandarga job kaytarılsa, oşondo alar job katar Allah Taala'ne şildingdaşsa, je oroyluk kılışsa, je suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jönündo oroy jana odono sözdordu aytışsa, je kandaygına ıkmanda job kaytarışpasan, oşondo Arabistagı mına oşonda hareket jasagandar, oşol günogo şerik bolup jatkan boluşat. Demek çindigi momin musulman mundan sak bolusu kerek. Mamileni Allah Taalaga tapşırıp koyusu lazım. Allah Taala uşunu aytkan. Alar menin aldıma kaytışkanda mına oşondoy kıllıktarinin aynan jazalanışat. Akra yagında bir kunu Allah Taalaga kaytışat. Oşondo alar emne kılıp jürgönün alarga aytıp beret. Bugünkü kündo düşman darvis İslam'a karşı kılıç kötürüğünün orduna mına oşunda iflas ayla amaldardı koldonup İslam'ın talimini jana suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga jamandık kılmakçı. Ziyan keltirmekçi. Allah Taala jana anin ferişteleri Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga tinçlik jönötüşöt deb tümöndögdoy prinsipte aytıp koygun. Mına oşondoy kıllıktar Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den darajasına genindey da ziyan keltire albayt. Mına oşondoy beymaniliklerge kirişip nadandik menen job kaytarudan körö suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat aytu jana tinçlik jönötü bul çinnigi momin musulmandan mildeti. Anin aksin aktasangar anda öz mildeteringерди atkarıp koydungar deb oyloy bergile. Jogoruda men söz kılganday ilgeri usul iplas jurnalga karşı bolgon adamdardın köbü oy pikiri erkendigi har bir adamdın aksi deb hazır anın jaktoçulары da bolup kalıştı. Birok uşuga karavastan alardın arasında usul jurnal Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı bildirgen iplastikte jaktırvay anen jetekçiligini ayıp takkan adilettu jana akılman adımdarda jok emes. Misalga Charlie Hebdo atu usul jurnalden algaçke müçösü Henry Rasul Mirza munday deb aytgan. Usul jurnal bastırgan karikaturalar adımdardı tukuruçu bolçu. Mına usul javobkirsiz iş harekettin aynan ele redaktor öz işkerlerin ajalden ozuna turtup koydu. Al kişi munday deb ulantdı. Alar ötkön bir kança jildardan beri jasap kele jatkan iş hareketleri bizden negizge köz karashibizga karşı bolçu.
Ошондой эле Рим папасы да жакшы билдирүүнү жасаган. Ой пикир жана сөз эркиндигинин кандайдыр бир чек арасы болушу керек. Такыр эле тилди бош коюу бул ой пикир жана сөз эркиндиги дегенди билдирбейт. Ал кишинин айтымында ар бир диндин кандайдыр бир урматы бар жана аны сыйлоо зарыл. Эч бир диндин абирине чабыл жасабоо керек. Ал киши мындай деп улантат: эгер менин жакын досум анын иш сапарларын уюштуруучу адамды мисал кылууда, эгер менин жакын досум апамды каргыштаса же өрөй сөздөрдү айтса, аны бетине бир уруп коюуман башка реакциям кандай болушу мүмкүн? Ал киши менден мушту эле күтүүсү керек. Кыскасы, анын айтымында бирөөнүн сезимдери менен ойноо туура эмес. Ал журнал адамдардын сезимдерине тийгендиктен күнөөлүү. Поп аябай акыйкатты сүйлөгөн экен. Эми мындан кийин мусулмандар да өз аклын иштетип, туура эмес реакцияны көрсөтпөөлөрү керек. Бүгүнкү күндө медиа дүйнөдө басымдуулук кылып, кайда гана болбосун от коюуга же от өчүрүүгө, фитна чагымчылыкты пайда кылууга же фитна чагымчылыкты токтотууга өтө чоң ролду ойнойт. Бирок биринчи жолу ушундай болду. Ушул окуядан кийин Англиядагы медиа жана дүйнөдөгү ар кайсы медиа жамаатыбыздан да реакциябызды сурады же бул жөнүндө биздин ой пикирибизди да сурады. Ошондо биз аларга ушул окуянын ислам менен тиешеси жок экенин жанага кайгырып жатканыбызды айттык. Бирок ой пикир жана сөз эркиндигинин да кандайдыр бир чек-арасы болушу керек. Болбосо башкалардын сезимдери менен ойной турган адамдар дүйнөдө булук чыгарууга жоопкер болушат. Журналисттер менен андан башка темада да кененирээк сүйлөштүк. Англияда Sky News, News 5, BBC радиосу, LBBC, BBC, Leeds жана London Live, андан тышкары чет өлкөлүк телеканалдар Fox TV, CNN, Канаданын газеталары кудум ошондой. Грекциянын, Ирландиянын, Франциянын жана Американын ар турдуу газеталары биздин көз карашыбызды бастырышты. Алардын студиясына барып да майк бердик. Ал аркылуу исламдын чынеги көз карашы жана талим бир канча миллион адамдарга жетти. Бир телевизор ушул жердеги Амир Сахиб менен да майк курду. Фазыл мечитинин имамы Атал Маджиб Рашид менен да майк курду. Кудум ошондой Америкада, Канадада, Францияда командаларыбыз бар, өкүлдөрүбүз бар. Ал командалардын өкүлдөрү да катышышты. Басма сөз кызмат боюнча командабыз бар. Аларды студияга чакырып, майктешкен жана суроолор беришкен. Газеталар макалаларыбызды, статьяларыбызды бастырышты, же бул жөнүндө кабарларды беришти. Кыскасы, ошол команда ар бир жайда өзүнө жүктөлгөн милдетти жакшы актады. Англияда дагы, Америкада менен Канадада дагы исламдын нукура талимин жеткирүү акысын акташты. Канададагы командабыздын басма сөзүнө болгон байланыштары жана берген кабарлар туурасында ал жердеги бир журналист мындай деп суроо көтөрмөкчүмүн деди. Ахмадия мусулман жамааты мусулмандардын арасындагы чакан эле бир агым, бирок ушуга карабастан медиаларга көп орун берди. Мунун себеби эмнеде? Алар Ахмади мусулмандар так жана туура талимди жеткирүүгө аракет жасашты. Демек бул Алла Тааланын тагдири. Азыр исламдын туура талимин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын чыннеги ашыгы Hazrat Mirza Gulam Ahmad aleyhisselamдын жамааты гана Ал алейхисаламдан үйрөнүп жеткирүүсү керек болчу. Демек бул бизге жүктөлгөн нерсе. Өткөн жума кутбасында да мен айткандай, өз алкагыңарда дүйнөгө төмөндөгүдөй кабар бергиле жана түшүндүргүлө. Туура эмес реакциялар бүлүктүү чыгарат, андан башка эч нерсеге жетишпейсиңер. Дүйнөдө учурдагы өкүм сүргөн кырдаал жалындап кетип, алоолонуп кетүүсү мүмкүн. Анан ушул от туш тарапка жайлоочу от болуп кетет. Азыр дүйнө аны көтөрө албайт. Демек туура эмес реакция менен адамдардын сезимдери менен ойнобогуло.
Anpese Allah Ta'ala'nın azabın çakırıp jatkan bolosungar. Allah Ta'ala dünyogo akıl parasat bersin. Amin. Birok Ahmadi Musulmanga juktolgan mildet öto çong. Ane minin birge Allah Ta'ala bizge ayte bergen joldunda jurus kerek. Ya eyyuhallazina amanu sallu aleyhi ve sellimu taslima. Ey iman keltirgenler siler dage ane üstüno salavat jana köp salam jibergile. Mo'min musulman koldun kelişince Allah Ta'ala'nın buyruklarına amal kuluga hareketlenusu kerek. Emnege je emne uchun degan so'rovni berbesh kerek. Belgili bo'lganday jalpsinan al mo'min musulmon o'shunday so'rov berbeydi. Kimdir birovning iymoni, diniy masalalar jonindagi ilm bilimi jana duolar jonindagi tushunugi o'sgun sayin o'shul buyruqning tereng ma'nisi jana foydalari ko'rina boshlaydi, je odam alarda tushuna boshlaydi. Biroq qandaydir bir ilm bilimde uyrenuda islom ta'limining elle bir ko'rkim bo'ligi. Islom dini munday deb aytadi. Ilm bilimde uyrenugila jana ani tereng ma'ni mazmunini uyrenugo da harakat qilgila. Allah Taala bilan aloqa baylanishda tuzu uchun Allah Taala jaqqada qadam shiltegile. Qisqasi Allah Taala munday deb buyurgan anin tuygundo jatkan tereng ma'nisin tushunungor uchun ilm bilim algila. Oxirida uyrenna berevez deb kutib o'tirvagila. Allah Taalaning buyruqlarına amal kulu tushunugino jana tereng ma'nisini jetishungor uchun anan o'sha tushunuk jana tereng ma'nisini jetishib yaxshi qilmada aga amal qilungar uchun da ilm bilim uyrengulo. Hazır salavatin mani lulugunun jana anin faydalarin bizga ayqinlashtiruvchi bir hadislerdi jana Hazreti İmam Mahdi Hazreti Mirza Gulam Ahmad alayhissalomdan ayrim aytganlarini sunish qilam. Biz suyuqtu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamde suyuviz deb bildiribmiz. Jana ushul suyunun talabi qatori qachon suyuqtu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam jonindo qandaydir bir uroy jana o dona so'zlar aytilsa je qandaygina bo'lbosun, qandaygina iqmada bo'lbosun, qandaydir bir tura emas nerse al sallallohu alayhi vasallamga tandiq qilinsa bizden yuraklarimiz janchilib ketadi. Biroq ushul chinnigi suyuni qanday bildirsa bo'ladi? Jana anin foydasi qanday tiyadi? Bu turali Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning rivoyat bor. Suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam munday deb aytgan: Qiyomat kuni odamlarning orasidan maga eng yaqin bo'lgan kishi, Allohning orasidan maga eng ko'p salovat yo'ldogan kishi bo'ladi. Demek suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan chinnigi suyuni bildiruning yo'l jo'basi bu salavat aytugana. Ani natijasida al sallallohu alayhi vasallamdan yaqindigi nasib etiladi. Anan Hazreti Anas radhiyallohu anhu suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan munday deganin aytadi. Qiyomat kunindagi qo'rqinchlardan, jana aybattu uchurlardan arangardagi eng ko'p suzdalgan jana qutulgan odam maga dunyoda barnanda ko'proq salavat aytgan odam bo'ladi. Men uchun Allah Taolaning jananing ferishtalarining salavati ile jetishtu bo'lchu. Sizlar salavat aytqila deb Allah Taala mo'minlarga sov alu mumkinchiligini tartuladi deydi. Anan duo so'rovning tura iqmasi jonindo bir rivoyatda munday deb kezgan. Hazrati Uzalla ibn Ubayd munday deb rivoyat etdi. Men suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan janында o'tirgan edim. Bir odam kelib namoz o'qib, duo so'rab jatib munday deb aytgan: Alloh mag'firli varhamni. Suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam munday degan: Ey namozda atqargan odam, sen shashilib ketding. Sen namozda atqarganingda Allah Taolaga maqtu alqu aytung kerak. Anan maga salavat aytung lozim. Anan qalagan duoni so'rasang bo'ladi. Rivoyatchi munday deb aytadi:
ana dage bir adam keldi. Al kişi Allah Ta'alaga maktu al kul ordu aytib, anan suyuktu Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat aytgan. Oşunda suyuktu Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem munday deb aytgan. Ey namaz atkargan insan, sen dua sora. Senin duan kabul bolot. Anan Hazreti Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhudan rivayet ettiler. Halki suyuktu Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den munday deb aytganin ukkan. Siler azançenin azan çakırıp jatganin ugup, al aytib jatgan so'zlarni siler de qaytalagla. Anan maga salavat joldogula. Kimde kim maga salavat joldoso Allah Ta'alaga 10 есе rahmatlarni tushiradi. Men uchun 5 daraja martabalarining biri bo'lgan vasilani Allah Ta'aladan so'ragila. Allah Ta'alaning pendelerining arasidan birele pendesini berilib. Al pende men bo'lim deb umid qilam. Kimde kim Allah Ta'aladan men uchun vasila so'rasa, aga shafaat adil bo'lib ketadi. Demek salavat aytu suyuktu Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'ga bo'lgan suyugustu artru menen birge duaning qabul bo'lusi uchun da zaril. Kechiriluvsi uchun da zaril. Oşunduktan Hazreti Umar radıyallahu anh munday deb aytgan. Dua asman menen jerdin o'rtasida turib qalat. Sen o'z payg'ambaring sallallohu alayhi vasallamga salavat aytmayincha ani bir bo'lugidagi Allah Ta'alaning aldina sunishtalu uchun yugoruga ko'tarilmaydi. Salavat aytu uchun qanday haraketenu kerak? Bu jonunda Hazreti Imom Mahdi alayhisalom o'z shogirdlarining birini munday deb yozadi. Salavat aytuga ayavay gongul burup turungus. Kudum kimdir biro özünün suyuktuğusunu çinda berke tilegen seyaktu ele çoğun kızıgu jani klaskuluk menen suyuktu Peygamber Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem için berkelerde tilengis. Jana öto jalnib jalvaru menen tilengis. Mına oşul jalnib jalvaru da jana duada kandaydir bir jasalmaluluk bol boşu kerek. Suyuktu Peygamber Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'in çinnigi dostluk jana suyu boluşu kerek. Çindiginde salavatta bar bolgun berkeler Çin yürekten suyuktu Peygamber Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem için suralusu lazım. Jeke suyunun belgesi bul. Adam zat hech qachon charchavasin, tajavasin. Qandaydir bir jengil qalolorda aga aralashpasin. Taqtab aytganda qandaydir bir jeke qiziqchiligi bo'lboy. Allah Ta'alaning berkelari suyuktu Peygamber Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'ga tushsin degan niyat menen ele aytsin. Anan salavatin danishmandigidan so'z qilib, Allah alayhisalom bunday deb aytadi. Kudum hadisde suyuktu Peygamber Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem men uchun Allah Ta'alaning jananing ferishtalarining salavatigina jetishtu deb aytganday, al sallallahu aleyhi ve sellem boshqa birovning duosina muhtoj bo'lbosa-da, Hazreti Imom Mahdi alayhisalom bunday deb aytadi. Biroq munda qandaydir bir terin sir bor. Jeke suyunun aynan kimdir birogo rahmat jana berkeni tilegen adam özünün jeke suyu degan alaka baylanishinin aynan al adamdan denesinin bölügünü aylanıp ketedi. Tag'ira aytganda kimdir birog uchun rahmat jana berkeni qalagan adam özünün jeke suyusunun jeke suyusunun alakasının sebebinin al özü qalagan adamdan denesinin bölügünü aylanıp ketedi. Alayhissalom munday deb aytadi. Oşundo al suralgan adamga bolgun kut berkeler ele agada bolot. Kim uchun dua suralib jatgan bolso, aga bolgun kut berkeler ele dua suragan adamga bolot. Suyuktu Peygamber Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'ga berkelerde tilib, al sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat aytgan adamga da oşul cheksiz berkelerden özünün şıktuluğuna jarasha uluş nasibi etilib. Birok ruhani şıktanunun jana jeke suyunun uşul kut berkeleri az elle açık açıgat. Demek biz özümüzde oşunday jeke şıktanunu jaratubuz lazım. Anan salavat aytunun sebebinin söz kılıp jatib. Bir jerde Hazreti İmam Mahdi alayhisalom munday deb aytadi. Jetekchimiz Yol başçı ve suyuktu Peygamber Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den ele
çinçildigina jana turuktuğuluguna köz salıp körgülö. Al sallallahu aleyhi ve sellem har turdu jaman kıymılga karşı küreşkön. Har turdu bale kırsıktardı başынан keçirgen. Birok aga takir göngül burgan emes. Mına uşul ikhlastuuluktun jana turuktuuluktun aynan gana Allah Taala berişindik kılgan. Oşunduktan Allah Taala munday dep aytkan. İnnallâhe ve melâikatahu yusallûne alen nabi. Ya eyyühellezîne amanu sallu aleyhi ve sellemû tesselîmâ. Albatta Allah janany ferişteler peygamberge rahmat jönütüşüyor. Ey iman keltirgenler, siler dagi anen üstüne salavatlar jana köp salamdy jibergile. Uşul ayattan belgili bolgonday süýükli peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den amaldary uşunçalyk güçlü bolgon. Allah Taala alardy maktoo üçin jana al sallallahu aleyhi ve sellem'den kasiyetlerin çektoo üçin kandaydyr bir özgöçe sözdü aytkan emas. Taktap aytkanda alardy çektoo üçin kandaydyr bir özgöçe sözdü koldongon emas. Sözdördü tapsa bolmok, birok özü koldongon emas. Tagrak aytkanda al sallallahu aleyhi ve sellem'den takva amaldaryna maktoo alku aytu çektoolorgo moyun sunbayteli. Aga kandaydyr bir çektoo koyu çegaradan tişta bolçun. Uşul siyaktı ayette kayse bir başka peygamberdi maktoo üçün koldongon emas. Al sallallahu aleyhi ve sellem'de ruhunda uşunday ikhlastuluk jana turuktuluk bar bolçu. Jana al sallallahu aleyhi ve sellem'den amaldar Allah Taala'nın nazarında uşunçalyk jagymdu bolçu. Allah Taala kele çekti. Adımda razçilik katar salavat aytistan dep tüylük buyurgan. Salavat turuktuluk jana duanın kabul bolu kural ekenen ayeti Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam munday dep aytar. Süýükli peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin süýüsü boyunça ösügönügü jananen jangylatu üçin taktap aytkanda süýüsünün ösüşü üçin jana ane janglaty turu üçin har bir namazda salavat aytu zaril bolup kaldy. Antkeni anin oşul duanyň kabul bolusy üçin turuktuluk degen kural kolgo tiyip kalsın. Turuktulukka jetşunun güçlü kural bolgun salavaty köp okugula. Kada salt jana adat katareli okubagla. Teskerisinçe süýükli peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sululugun jana merem dulugun nazarda tutup al sallallahu aleyhi ve sellem'in daraja martabalarynyň kötürlüsü jana al sallallahu aleyhi ve sellem'in igilikleri üçin salavat aytkıla. Anin natijasında duanyň kabul bolu degen şirin jana tattu mömmö jemeşe silerge nasip etiler. Daraja martabalardan kanday ösüşü jonunda men kiyinki saptarda toktolum. Anan aleyhisselam munday dep aytat. Bul doğru, kanday kuttu doğru. Allah Taala uşul kırsıktı gündordo bolgon özünün berişindiginin al aleyhisselam munu aytıp jatkan gündordo da süýükli peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı roy jana odonu sözdür aytılçu. Mana uşul kırsıktı gündordo bolgonu özünün berişindiginin süýükli peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den biyektigin dangazallığı uçun kayıptan İslam dinini kömük körsetip bul cemaatte tuzu degen kuttu çeçimge gelgen. Men çin jürükten İslamga keygen jana jürüktorunda anen siurmat jana kadir lulugu bar bolgon adamdardan ayet kılaçe. Süýükli peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e aytylgan uşunçalyk köp roy jana odonu sözdür jana Kur'an-ı Kerimge körsetilgen urmasızlıktan jana kat urmasızlık körsetilgen kandaydyr bir başka zamanda da İslam din başından ötkürgen bu. Anan men musulmandardan keýiştu awalyna kattu ökünüp çin jürekden kaýgyram. Kede alarda uşul urmasızlıkta sezu kuwatda kalbay kalgan degen kuyuk menen tinçsizdanıp ketin. Allah Taala süýükli peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de takir sila urmatagan jok bu. Uşunçalyk royluk jana odonu sözdür üçin da kandaydyr bir asmandyk jemaaty çygarbasandy. Allah Taala al sallallahu aleyhi ve sellem'de takir sila urmatawayt bele. Uşunçalyk royluk jana odonu sözdür aytylganda da kandaydyr bir asmandyk jemaaty çygarbasandy. Uşul jerde siler turup koldoruňlarga mıltyktardy alyp, taýaktardy alyp, adamdardy öldürgülo dep aytgan emas. Jok, uşunday. Jok, uşul siurmatdy kalbine keltiri üçin asmandyk jemaaty tuzu zaril bolçu. Anan munday dedi. Uşul İslamdan karşılaştarynyň ozun tizgin dep
al sallallohu alayhi vasallamdan buyukligin jana tozaligin dunyoga jayiltishpasinmi? Ok aytu menen emas, teskerisincha dalildir menen al sallallohu alayhi vasallamdan ko'rkum ta'limi orqali alardin o'z do'rin bektu kerak. Alloh taolo jana anin ferishtalar suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salavat aytishganda ushul hurmatsizlik vaqtisida mana ushul salavatni dangazalov abdan zaril bo'lchu. Alloh taolo ushul jamoat sifatida taqtab aytganda Ahmadiy musulmon jamoat sifatida ani dangazalagan. O'shundukdan suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga murdagisininda ko'proq salavatni aytib bizdan negizga mildatmiz. Demak, alayhissalom men suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan jug'olib ketgan ululugun qayradan qalbina keltiruvchi jo'natilganman deb aytgan. Bundan keyin alayhissalom men Qur'oni Karimning haqiqatlarini dunyoga ko'rsatib beruvchi kelganmen deb da aytgan. Demak, bugun Hazrat Imom Mahdi alayhissalomdan kelu maqsadin o'rindatuvchilardan bo'luvchi, Alloh taolaning so'zini quloq soluvchilardan bo'luvchi suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdek qattiq suyamiz degan bildiruvni aqtovchilardan bo'luvchi ko'p salovatlarni aytuv bu har bir Ahmadiy musulmonga mildat. Ahmadiy musulmonlar ko'tirib kelajatgan urandar jana jariyalagan jurishtor menen o'sha suyu aqsini aqta bo'lmaydi. O'sha suyu aqsini aqtov uchun bugun har bir Ahmadiy musulmon milliondogon salovatlarni jana tinchliklarni o'z yuragining kuyutu menen qo'shib arshga jetkirsin. Ushu salavatlar miltiqlardan o'qtoruna qaraganda ko'proq dushmanlarni jo'q qiluvga yordam beradi. Anan salavat aytuning yo'l javosi qanday ekanini biroz dagi chechmilib munday deb aytadi. Alayhissalom o'z shogirdlarining birini yo'ldogun qatta munday deb yozgan. Siz ayavay gongul bura turgan nerse har bir amalingiz qada saltin jana adatin bulganichinan butondoy tozalanib qolsin. Qandaygina amal bo'lsin, tek qada salt jana adat qatargina bo'lsin. Jana yurakdan suyu buloqlari atilib tursin. Taqtab aytganda qada salt jana adat degan bulganishdan tozalagila. Jana suyu yuragining chiguvchi suyu qudum buloq siyaqtu atilib chiqsin. Misolga salavatni qudum jalb qalay qalb to'tu qushunday o'qon siyaqtu o'qvagla deb aytdi. Alardin yuragunda suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uchun hech qanday ixloslik yo'q bo'ladi. Alar to'liq qandu berilib o'z do'rining payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchun Alloh taolaning berkelaridan so'rashmaydi. Yo'q. Salavat aytudan murdat mundogdo ishonimga bo'lu shart. Suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan suyu laqa baylanishim ushunchalik buyuk darajaga bo'lib qolsin. Odamdan yuragi dunyoning boshtanishidan butishini uchun ushunchalik buyuk darajadagi suyudonda qattiq suyuga qandaydir bir odam o'tgan, je bundan o'sib kete turgan qandaydir bir odam keladi deb takir qabul albasan. Tag'roq aytganda o'sha suyu bunchalik kuchli bo'lishi kerak. Ko'p o'ylagandan keyindagi yurakda suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan murun ushunchalik suyuga tatibtu bir inson bar bo'lchu, je ushunchalik qattiq suyuga tatibtu bo'la turgan bir inson kelajakda to'rilishi mumkin. Jandan da o'zib ketuvchi birov dunyoga kelishi mumkin degan o'yda paydo bo'lsin. Mana mulkdoy iqmada o'shunday ishonimga bo'lуга bo'ladi. Suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamda suyub chinigi suygandir. Başından o'tkirgan je kelajakda qirsik balalar jana qiyinchiliklarni adamdan aqli tushusin belgilab ko'rsatgan balalardan barina turishlik beruvga chin dildan tayyor tursin. Mana ushunday jagday qandaycha paydo bo'ladi? Ilgari ko'tarilgan bardik balalarda je adamdan aqli mana ushu siyaqli qiyinchiliklar bo'lishi mumkin deb aytgan qiyinchiliklarni jana bale qirsiqlarni suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamda suyub başından o'tkiruvga dayal bo'lsin. Ana bunday deb aytadi. Odamdan yuragi ko'taruvga barvagan birdagi bali qirsiqni aql je o'ylanu jo'ndom dulugu belgilab ko'rsatmasin. Jana bashiyuga yurakda qandaydir bir to'sqolduk je ingaysizlik paydo bo'lgan birdagi buyruqni aql sunish tavasin jana
ane suyusuno şerik bolup turgan bir dagi başka maklugu anen jürögünde bolbosun. Kaçan mına oşunda işenimge bolup kalsangiz, mına uşintip imanıngiz ösüp ketse, anda salavat jugoruda meni ozekida tushunturgondoy Aleyhisselam onu yazıp jatadi. Oşunda Allah Taala özünün jetkiliň berkelerini özünün ardaktu peygamberine düşürsün. Ane bütkül dünyaga berkeler bulagı kılsın. Anen uluktuğun jana şan şokotun bul dünyada da o dünyada da açığa çıkarsın. Mana uşunday duany toluk kandu berilip çin jürökten kunt koyup suro kerek. Kudum bironun başına kırsık düşkün malda al toluk berilip dua suraganday. Jok andan da kövrök jalnip jalvarip dua suro kerek. Mundan magada so bolop je kandaydir bir daraja beriletip özünço hiç nesene surabosu kerek. Maga kandaydir bir soğuk je daraja beresin dep digen oy menen süýükli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salavat aytpo kerek. Teskerisinçe japadan jalgyz közdölgön maksat uşulguna boluşu kerek. Allah Taalanyň jetkiliň berkeleri süýükli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e düşsün. Anen jarkrosu dünyada da ahirette da açık çıksın. Bul üçin kayratty körsetu kerek jana kunu tunu üzgültüksüz kunt koyu lazım. Atugul andan aşa çap kandaydır bir tilek jürökde bol boşu kerek. Turuktuluk minen iş ale baru zarel. Demek kaçan mına uşunday kımada salavat aytsa anda al kada saltan jana adatan olak bolot jana anen tangalarlik nurlarının çigusuna takir şegümön jok. Tolu kandu berilunun dage bir belgesi köpçülük uçurda jalnip jalbaru jana iloga koştogon bolot. Atugulal kunt koyuga jana kaletkaga tasirin tigizip uyku minen oygonu bir de ahvalga aylandırıp jibersin. Anan dualarga jana salavat aytuga hareket jaso kerektigi jonunda öz şakirtlerinin birine tümöndögdoy kat yazım anda mınday dep aytat. Tahajjud namazyn atkaru menen aliktenip turunuz. Tahajjud namazynda toltura berkeler bar. Bekerçilik hiç nerse emes. Beker oturgan jana jalkoluktu jaktırgan adamdan hiç salmagi jok. Allah Taala vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana deb aytgan. Taktaba aytkanda kimde kim menin jolumda jihad kılsa, ane biz öz joldorubuzga bagıttayız deb aytgan. Süýükli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kuttu tilinden çıkan salavat elle muktirak salavat jana altımın kudoy. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kama sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kama barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka hamidun majid. Aleyhisselam munday dep aytadi. Kandaydır bir takva insanın tilinden çıkan sözlerde albatta kandaydır bir berke bolot. Demek oylana turgan nerse takvalardan jetekçisi, peygamberlerden jol başçısı bolgon insan Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tilinden çıkan takva aytkanda jugoruda okulgan salavat sözleri kançalik berkeli boluşu kerek. Kıskası salavatın türlerinin içinde barnanda kutturak salavat uşulgana. Men da oşunu gana okuyum. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam men özüm da oşunu okuyum deb aytып jatadi. Kandaydır bir özgöçö sanda oku kerek degen şart jok. Çin jürökten meremduluk menen berilip kunt koyup jalnip jalbarip oku kerek. Kandaydır bir jalnip jalbaru özünün ketu jana tasiri bar bir ahval payda bolup kökrükte beypeldik jana şiktuluk payda bolmoyunça okuy beru kerek. Allah Taala uşunday ruhdu bardygy vista jaratsın. Jürögübüzden uşunday bir salavat çygyp arşga jet barsın. Jana bizde dane menen sugaryp ketsin. Allah Taalanyň berişindigi menen Arabistandagy köptogon adamlar köp salavat aytışat. Jana ötö muňduluk menen aytışat. Allah Taala koldop mına uşunday salavat aytuçulardan sany jemaat vista goýup bara bersin. Amin. Jemaat viskada faydası tiyet. Jemaat vizden ösübönüsünü da faydası tiyet. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh'un salavat aytu hukmalarının biri magayve jagat.
Arabizdagi kebir adamlarga o'xshashroq qilib aytishsa-da, biroq al iqma shunday jagimdu bo'lgundiqdan ana sizlarga da sunishtamoqchiman. Al iqmada salavat aytu menen suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan jeki suyus qandaydir bir jangi iqmada guchoyit jana jamoatdan o'sgan gusu uchun duoning kerakligini adam tushunib oladi. Al raziyallohu anhu bir joyda bunday deb aytgan: qachon biz boshqalar uchun duo so'raganimizda al duo bir joqdan bizdan darajalar bizdan jo'rilosuna sebepchi bo'lib qoladi. O'shintib qachon biz salovat aytganimizda aning natijasida suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan darajalarning ko'tarilusi bilan birga bizdan darajalar bizda ko'tariladi. Al sallallohu alayhi vasallamga belik tiygandan keyin al belik al sallallohu alayhi vasallamdan o'rtamchiligi bilan bizga yetib keladi. Ani tumondogdoy misol bilan tushuntiruvga bo'ladi. Suzguchko qandaydir bir narsa salinganda al narsa andan chiqib astinda turgan gezde menga kelib tushadi. Kudim o'shunday Alloh taolo suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ushul ummatga suzguch siyaqti qilgan. Adigende Alloh taolo al sallallohu alayhi vasallamga o'z berkalarining ulush berib, anan o'shul berkalar al sallallohu alayhi vasallamdan o'rtamchiligi bilan jana al sallallohu alayhi vasallamdan arkasining bizga beriladi. Qachon biz salovat aytganimizda jana al arqalu Alloh taolo suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan darajalarini ko'targanda Alloh taolo suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bu belik balancha mo'min tarafidan kelgan. Chin yurakdan aytilgan ushu salovat degan belik balancha mo'min tarafidan kelgan deb so'zsiz aytadi. O'shundoning yuragida taqtab aytganda suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan yuragida biz uchun duo so'rov degan tilak paydo bo'ladi. Jan Alloh taolo sallallohu alayhi vasallamdan duosining arkasidan bizga o'z berkalarini ulush beradi. Anan bunday deb ulatadi: men o'zim jonimda aytib berayin. Men har safar Hazrat Imom Mahdi alayhissalomdan mujdasini duo so'raganni barganimda mening yo'l jobim tumun qudoy. Adigende suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uchun duo so'rayim. Anan Hazrat Imom Mahdi alayhissalom uchun duo so'rayim. Men bunday deb duo qilam: ey Alloh, ushul ulu insonlarga belik qatori sunishto uchun menda hech qanday narsa yo'q. Menda bor narsalar ularga hech qanday foyda keltirmaydi. Alime sende har bir narsa bor. O'shundan saga duo qilib, jalnib jalvarib aytam. Maga merim dulugungdu tövüp menin atiman ularga 5 te bugungi kungachayin ularga berilmagan belikte tartulagin. O'shunda ular so'zsiz so'rashadi: ey Alloh, ushul belik kim tarafidan kelgan? Alloh taolo ularga belik tartulaganda ular so'zsiz so'rashadi: ushul belik kim tarafidan kelgan? Qachon Alloh taolo ularga kim tarafidan kelgan degin aytganda al uchun duo so'rashadi. Ushintib duo so'ragan odamning darajalari da ko'tariladi. Bu narsa Qur'oni Karimdan jana hadislardan dalillangan. Bu islomdan ishonimdu masalasi. Duolar o'lgan odamga so'zsiz foyda keltiradi degandi hech kim chetga qag'almaydi. Qur'oni Karim dagi fahayyu bi ahsana minha deb bu joqqa chaqirgan. Qachon birov sizlarga belik berganda andan yaxshiroq belikda aga tartulagla je hech bo'lmaganda al odam sizlarga bergan belikda so'zsiz bergile. Qur'oni Karimdan ushul oyatini jarasha qachon biz suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uchun je Hazrati Imom Mahdi alayhissalom uchun duo so'raganimizda o'shunda ele ularga salovat jana tinchlikda yo'l do'gan usta al duoning natijasida Alloh taolo bizdan atibisdan ularga qandaydir bir belikni tartulaydi. Biz 5 te qanday turdagi beliklar bor ekanini bilmaymiz. Biroq Alloh taolo beliklarni yaxshilab biladi. O'shundoqdan qachon biz ey Alloh suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bugungi kungacha berilmagan qandaydir bir belik bergin deb duo so'raganimizda Alloh taolo tarafidan al sallallohu alayhi vasallamga qandaydir bir belik berilgan vaqtda bu balancha pendi tarafidan deb da so'zsiz aytilsa kerak. Ani bilgan so'ng alar unchiqpay o'tirib belik bergan odam uchun duo so'ravay qo'yulari mumkin bu. Mana o'shunday uchurdalarda ruhu ixtiyorsiz Alloh taoloning oldina jig'ilib bunday deb aytadi: ey Alloh, eme bizdan ativistanda aga eng muqtisilik bergin. O'shintib fahayyu bi ahsana minha degan ko'rsatmaga loyiq al duo qayradan salovat aytgan odamga qaytib keladi. Jana
anen darajalarnen jugorulosuna sebepçi bolot. Demek usul ortomçuluk arkalı kandaydır biri şirikке tandik harekette jasabastan biz özübüzde fayda ko'rsak bolot. Komvuzda fayda ko'rsa bolot. Jugoruda aytılgan ıkmaga layık salavat aytu jana job kaytaru menen uluttuk jana jekilik. Eke turdu faydany körüge bolot desek janglışpayбыз. Demek bul pura ıkma. Jugoruda dagi men aytып ötkenday ane menen jamaatibizden ösübönügü joldoru da açılat. Jamaatibiz ösübönügü ketkende süýüklü Peygamberiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemge salavat aytkandardyn sany öskündo karşılaştardyn sany özünden özü kemip ketet. Andan tışkarıda bir nerseni aytmakçymyn. Kebir adamdar Allahümme salli ala Muhammedin jana Allahümme barik ala Muhammedin deb emnege özünçe aytylat degen suro kötürüşöt. Bu jonunda sozduktorda munday deb çeçimi berilgen. As-salat leksikalik manise bul at-tazim. Aga layık Allahümme salli ala Muhammed degen din manise tümündogdoy. Ey Allah bul dünyada süýükli Peygamberiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den zikrin biyek kötürüp al sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen dinini igilik jana jengiş tartulagın. Oşonda ele al sallallahu aleyhi ve sellem'den şeriatin ulantep jana tüylükko saktav. Al sallallahu aleyhi ve sellem'ga biyektik tartulagın jana akirette al sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmet üçün şefaatini kabul kılgın. Oşonda ele al sallallahu aleyhi ve sellem'den siligin jana sobun bir kança ese goytu jolu menen al sallallahu aleyhi ve sellem'ga uluktuk tartulagın. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan kebir üzündülerinde koldanılgan ayrım süýlemdorunda da bul jonunda genen söz bolgun. Aleme leksikalik manise jagınan emes. Anan süýükli Peygamberiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'ga aytılúçu salavatta hadislerde Allahumma barik ala Muhammedin degen sözdür gezget. Anen manise tümöndogdoy. Ey Allah sen süýükli Peygamberiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem üçün kandaygına hurmat biyektik ulu şan şoku jana uluktuktu belgelegen bolbosun ane al sallallahu aleyhi ve sellem üçün ornotkun ane ulantgın jana tuvilukko aylandırgın al tuvilukko ulanuçu bolsun. Sözdün kıskası Allahümme salli ala Muhammedin degende al sallallahu aleyhi ve sellem'den şeriatini jengeşe tuvilukko ulanusu jana ümmetu üçün al sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaatinden fayda körü duası bar. Alemi Allahümme barik ala Muhammedin degende al sallallahu aleyhi ve sellem'den süýürmatinin biyektiginin şan şokutunun jana uluktugunun tuylukko ulanu duası bar. Allah Taala bizge çinnik ıkmada salavat aytuga kuç kuvvet bersin. Mana uşu salavatin arkasynan biz Allah Taalaga jakendo menen birge süýükli Peygamberiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'de süýүү boýunça da ardaýym ösübön güçlülerden bololu. Al sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatin jaýyltуу işinde öz jondum dorun jumşoçulardan bololu. Al sallallahu aleyhi ve sellem'in talimini jarasha dünýäden fitna çagymçylikte jana bülüktu joýuga öz rolun oýnagondordan bololu. Bul üçin Allah Taala bizge kuç kuvvet bersin. Hazır men iki gaýyp jinazany da okutam. Birinçisi Qadiýandagi derbeş hurmatly Mawlavi Abdul Qadir Dehlvi Mirzaniki. Al kişi 2015-yildin 10 yanvarynda 97 ýaşda kaza tapdy. Inna lillahi we inna ileyhi rajiun. Marhum Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan sahabası hurmatly Doktor Abdurrahim sahibden ulu bolçu. Ahmadiya medresesinin Mawlavi Fazil degen diplomdu algan. Qadiýanda tümönku hyzmatlarda hyzmat kıluu bagtysyna ýa bolgan. Derbeşlik bölümde al kişi Qadiýandagi Ahmadiya mahallasında başka katçı bolgan anan uzak wagtga çeyin davat jana tablig işler boýunça nazirden orunbasar jana nazir Allah'ın jardamçysy katar hyzmat atkargan. Nazım Caydat kıymalsiz mülk boyunca közüm olçu bolgan. Cemaatin qazisi Sadranjymyn Ahmadiýanyň revizoru Behişti Makbaranyň katçysy Ansarullah'ın prezidentinin orunbasary bolgan. Mawlavi sahib marhumdun derbeşden başynan keçirgeni derbeşden tilinin atu makalasy Mishkat atu jurnalynda 2003-yılda noýabrynda jary körgen ele anda al kişi munday degen Hazreti Mir Muhammad Ishaq sahib Ahmadiya medresesinde bizge jugorku kursda hadiste okçu ele. Al kişi meni kattu süýçü. Al kişi Misirge barıp okuga arz beriňiz dedi. Men arz berip saldım jetekçilik tarapyndan kengsege munday dep jogap keldi. Pasport aluu üçin özünde akça jok adam Misirge emne algany barat. Men bul nerseni Hazrat Mir sahibge aytyp koydum. 2 gündan keyin tümönkudoy tuş gördüm. Hazreti Mawlavi Sher Ali sahib
raziyallohu anhu kelib Abdul Qadir Misr deb aytadi. Bu tushda Hazrat Mir sahibga aytib berdim. Tuman kudoyi qiziq voqea bo'ldi. Ikkinchi dunyolik so'g'ishdan uchunda Ahmadiya musulmon jamoati tarafidan jashlar armiyaga xat talab jatishgan. Men jamoat vis tarafidan borib askarlik xizmatdagi ko'mak ko'rsatuvchi bo'limga jumushga kirdim. Jeldatlarga 7-10 kun esaluga ruxsat berildi. Armiyaga kirgandan keyin Misrga da yetib qoldi. Bunday deb ulantadi. So'zning qisqasi men esalu kundordu o'tkir uchun Indiyaga boruvdan ko'ra Rumga, Italiyaga boruvni jaqtirdim. Aljerda chirkovning janida ele o'ng jaqda bar cho'ng zal qurilgan bo'ldi. Men so'raganimda odamlar magat munkulardu aytib berishgan. Jumasinda bir jo'lu dushanba kuni pop ushul yerga xayrlu jasagani jana o'zining erchigenderini ko'ringanu keladi. Taqtab aytganda Rim papasi kelib, dushanba kuni men da o'shul zalga bordim. Zalda odamlar tegrik alqagin tuzib turishgan edi. So'g'ishdan kundori bo'lgunlikdan pop sahib dunyoning tinchligi jonunda xayrlu jasab anan cho'g'ilgan dardan janidan o'tib boratganda men aga jakin bo'lib, aga ikki qo'lni sunishtab, ana menen qo'l berib salomlashdim. Rim papasi da o'z qo'ldorini meni qo'ldorima berib turib qoldi. Men aning qo'lini qarmab, ani islomga da'vat qildim. Hazrat Isa alayhisalomning qayradan kelusi jonunda aytib, anin kelib qolganidan xabar berdim. Hazrat Mirza G'ulom Ahmad alayhisalom va'da qilingan Mesiya ekanini bildirgan. Men Allah alayhisalomni qabul aldım, sizde de qabul alıngustu so'ranim. O'shinti balki she popko islomdan xabarini yetkirgan. Alkishi munday deb ulantadi. Alkishi pop mening o'y fikrlarimni o'qib quvonganini bildirgan. Ondan keyin amerikalik jana Yevropalik bardik ugarmandar mening tegregimi cho'g'lib olib erjurukligimni ba beri boshlashdi. Men ularga da da'vat qildim. Pop meni bo'lgan yo'lgushim jonundogu bardik kep so'zlardu. Hazrat Imom Mahdi alayhisalomning ikkinchi xalifasi Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhuga jazo berdim. Poptu islomga chaqiruv jonundogu xabar Ahmadiya tarixi 10-tomda ikkinchi xalifaning dorunda popko islomga da'vat degan temada yozilgan. Alkishi o'shul maqolada o'zining duosining qabul bo'lishi jana Alloh taolaning qudrat tuyulugu degan jonunda imonda kuchlantiruvchi 3 okeanida yozgan. 1965-yil ajilik qiluv vaqtida bo'ldi. Marhumning 3 o'g'il jana 4 qizi bor. Finanslik orduguna qaravasdan bar degin jugorku o'quv joylarida o'qitgan. Bardagi chet ellarda yashashadi. Tunulu Ismail Nuri Mirza Germaniyada har qaysi jamoat xizmatlarida xizmat qilib vaqtida bo'ldi. Al-Bala derveshlik dorunda to'rilgan Tunulu bo'ldi. Alkishenin juvoyi bir qancha yil murda qazo topgan edi. Jalgiz yashachu. Qizlar Germaniyaga kele qolingiz deb so'ranishdi. Ularga bundan keyin anday debegle deb aytdi. Yillar bo'yi Qadiyanda jalgiz yashab, ömrünün oxirinachayin derveshlik kelishimin atqaruv vaqtisina bo'ldi. Marhum Musi bo'lchu Qadiyandagi Bahishti maqbarada derveshlarga bo'lingan bo'lakto yerga topshirildi. Alloh taolo aning darajalarini jug'orulatsin, jananing baldarinda aning izlarini bastirsin. Ikkinchi jinoza Qadiyandagi dervesh Bashir Ahmad sahib Hafsabadi marhumdun juvoyi Hurmatu Mubaraka begim ayimdiki 2015-yildan 3-yanvarida 83 yoshida qazo topgan. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Anna atasi Hurmatu Shafi Ahmad Mirza marhum mudda UP degan yerdagi jamoat vesin prezident bo'ldi. Hazrat Imom Mahdi alayhisalomning ikkinchi xalifasi Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhuning 1947-yil Indiya Pokiston bo'lingan so'ng hukm surgan Qirdaldin aynan Pokistonda qizlar baldarda uylantu qiyin bo'lib jatadi. Derveshlar Indiyaning o'zining uylanib berishsin degan buyrug'una loyiq Hurmatu Bashir Ahmad Mirza Hafsabadi 1955-yili UP degan yerdan uylangan. Mubaraka begim ayim marhum namoz ro'zani qaltirmay atqaruvchi va ixlosli jana taqvo inson bo'ldi. Jamoat tarafidan finanslik chaqiruv solinganda o'zining oltin buyumlarini chandaga berib salgan. Uzoqqa so'zilgan o'ta cho'ng sabrdulikni talab qiluvchi derveshlik to'g'ri o'zining kuyosi bilan o'ta sabrdulik bilan jana shug'ulchilik bilan o'tkirgan.
har qanday jagdayda ani meni birge boldu. Hazır Allah Taala'nın beri şindigi menen aval öto jakşı, dervişlerden algaçki doğru öto or bolçu. Xilafat menen tigiz baylanışta bolçu. Marhumdun bir ul Hurmatu Munir Ahmad Mirza Hafsabadi Qadianda vakil Allah Tahrik Jadid qatar xizmat qiluvda. Fazli Umar basmaxonasining boshqaruvchi komitetining prezidenti dagi. O'z umrini dinga arnagan ekan. Ikkinchi ul meditsinalik praktika qiluvda. 3 qiz Pokistonda turadi. 2 qiz marhum qazo topgan vaqtda aning janida bolchu. Marhum Musiya bolchu. Bahishti maqbarada jerga topshirilgan. Alloh taolaning darajalarini yuqorilatsin. Anul paqtarinda da, tuqumunda da tek Ahmadiyani ulantpasdan aga barnanda asha chap jardamchi bo'lib iymon jana ishonimdalik bo'yicha alg'alovchilardan bo'lsin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.